नमस्कार दर्शक बंधु आपन को एमआर ओडिया न्यूज वन को स्वागत। आज किछटा संध्यार गुरुत्वपूर्ण खबर अछि, चलंतु खबर ऊपर नजर पकेबा। ता पूर्व आपन को जिल्लार नाम मते लिखि दियंतु। देखंतु प्रथम खबर आज होछि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रम ही संपत्ति एवं संस्कृतिर मूल उत्स। आज सारा विश्व पालन करछि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बा मेट डे। आज दिनटी अगणित श्रमिक कर्मजीवी पय उत्सर्गीकृत, जो माने कठिन परिश्रम ऊपर दुनियार अर्थ व्यवस्था प्रगति स्थिति गढिचंती। शोषण विरोध संग्राम अधिकार प्राप्तिर एक प्रतीक। मे 1 तारिख 1886 मसीह अमेरिका को चिकागो सहर होता यह श्रमिक दिवस आरंभ। तेबे हजार हजार श्रमिक 8 घंटा कार्य दिवस दाबी उल्लाइले। मे 4 तारिख में हेमाग्रेड स्लोयर शांतिपूर्ण भाव होता। तेबे विशेष कर कह दिन आज पर्यंत श्रमिक दिवस होची। श्रमिक दिवस जदि किए टंका देउनी किए दरमा देउनी कंपनी ऊपर मध्य कठोर पदक्षेप नहीं परिबे। सरकार जारी करछन्ते नंबर 155368। जदि आपनको दरमा मिलुनी 8 घंटा कि अधिक खटौची ताहले एई नंबर को कॉल करि परिबे। परवर्ती खबर मेट्रो प्रकल्प सरकार बड़ प्रयास। नुआ रूप में आसब मेट्रो। भुवनेश्वर सहर में पुरी कटक को नहीं ट्राई सिटी परिकल्पना। किछि दिन पूर्व मेट्रो नहीं आलोचना होता, बंद पड़ा मेट्रो। आज पुणी आलोचना होती नुआ रूप में आसब मेट्रो। राज्य में मेट्रो आवश्यकता रही एमती कहले मंत्री। केवल भुवनेश्वर नुहे, भुवनेश्वर पुरी कटक को नहीं ट्राई सिटी परिकल्पना कर सरकार। केतबळे सरकार गोटे कथा कहते तो पुणी आउ गोटे कथा कहते। तेबे आगामी दिन में भुवनेश्वर पुरी कटक पारादीप इकोनॉमिक रीजन हेबो। एथिरे राज्य रे सब प्रकार इकोनॉमिक ग्रोथ हेबो। मेट्रो को नहीं कि आम सरकार बंद करेनि, या स्थगित रखाई। मेट्रो पे जहाँ प्रक्रिया दरकार ताहा चालू रखिचु। मेट्रो करिबा पे विकल्प रास्तार आवश्यक एने कि कहचंती मंत्री। परवर्ती खबर दशम श्रेणी परीक्षा फल आसंता काली प्रकाश पाइब। एने माध्यमिक बोर्ड परीक्षा बड़ सूचना देछि। विशेषकर कह परीक्षा फल मे 2 अपराह्न 4 प्रकाश पाइब। संध्या 6टा पर बोर्ड निर्धारित वेबसाइट रे ऑनलाइन उपलब्ध हेबो। छात्र छात्री माने www.bscodisha.ac.in निजर नाम रोल नंबर दाखल करी परीक्षा फल देखि परिबे। नचेत अन्य विकल्प स्वरूप मोबाइल एसएमएस जरिए मध्य देखि परिबे। टाइप करिवे OR10 रोल नंबर स्पेस देकी लिखिबे, तापरे लेखिकी 55676750 को पठाइबे। संध्या 6टा पर शिक्षानुष्ठान वेबसाइट मध्य रे आपण टेबुलेशन रजिस्टर BSQ वेबसाइट रे डाउनलोड करि परिबे। ता सहित मध्य कहा जाउछि जे एथिरे मध्य 5,61,979 जन छात्र छात्री 3,062 केंद्र परीक्षा देथिले। आसंता काली रिजल्ट रे किए कृतकार्य करूची किए टॉपर होउची से नै कि अपेक्षा। परवर्ती खबर आज 8 जिले में प्रबल कुआपथर वर्षा संभावना। 2 दिन मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइबा सहित प्रबल वर्षा हेबो। मयूरभंज बालेश्वर कलाहांडी रायगड़ा गजपति कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। यह सहित घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। सेपरि आज काल बैशाखी वर्षा कि 16 जिला को येलो अलर्ट कर। आसंता काली मध्य ओडिशा सहित दक्षिण पश्चिम ओडिशार मध्य 23 जिला को येलो अलर्ट कर। 5 तारिख दिन राज्य में पूरा पूरी वर्षा हेबो। ता सहित मध्य राज्य में अलर्ट कर 7 तारिख जाए काल बैशाखी संभावना अच्छी। तेणु ए नहीं कि चेतावनी देछि पाणीपाग विज्ञान केंद्र। परवर्ती खबर होचे मैट्रिक परीक्षार रिजल्ट तो बाहरिबो, किंतु सर्टिफिकेट ओडिया रे हेबो। एने मंत्री नित्यानंद गंडा कहिसंती मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट प्रकाश पाइबा सहित मैट्रिक सर्टिफिकेट एथर ओडिया रे लिखा जिवो। राज्यर मातृभाषा को अधिक गुरुत्व देबा पई एभली निष्पत्ति नेइचंती मंत्री। सेपटे आसंता काली 4 रे बाहरिबो मैट्रिक परीक्षा फल। तबे यह एसएमएस माध्यम रे मध्ये बाहरिबो, किंतु सर्टिफिकेट संपूर्ण ओडिया रे होइतिबो। परवर्ती खबर अंतर्जातीय स्तर में लज्जित है ओडिशा। तेबे आरडीसी तदंत एबे जल जल होई दिसिला बैंक प्रशासन अवहेला। यह पर प्रशासन निद भांगिला। कंकाल झड़ पर केन्दुझर जितु मुंडा उपर अजाड़ी देउची सरकारी योजना। बिजुली बेगरे तांको मौलिक सुविधा को जोगाई देउची प्रशासन। जितु मुंडा को मिलिला वार्धक्य भत्ता, घर को मिलिला विद्युत संजोग, भौणी को नाँ रे हैला राशन कार्ड, जितु नाँ रे हैला राशन कार्ड। एही सब योजना उपर योजना अजाड़ी दिया जाइची। आरडीसी तदंत पर जिला प्रशासन जितु मुंडा को वार्धक्य भत्ता प्रदान कराइची। विद्युत विभाग तरफ विद्युत संजोग कराइची। भौणी कलरा मुंडार नाँ रे अंतर्दय राशन कार्ड को जितु मुंडा नाम परिवर्तन कराइछि। तांको घर को 50 किलो चाउल जोगाई दिया जिवो।
ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆଜବେଷ୍ଟ କଣା କରି ବୋହି ନେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ। ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 50ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ, ଇୟରଫୋନ, ଇୟରବାଡ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ, ଟାବଲେଟ ସବୁ କିଛି ଚୋରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେବ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟେର ମିଳୁନି। ତେବେ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଜଣାପଡିଛି। ଆଜବେଷ୍ଟ କଣା କରି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଜଣାପଡିଛି ଶାବଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଲୁଟପାଟ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାହାରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କଲେଣି ଲୁଟେରା। ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡଘଡି, ବିଜୁଳି। 24 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗକୁ ପାଖାପାଖି 16 ଜଣଙ୍କର ପଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରର ଛାତ ଉଡି ଯାଇଛି। ଏଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଇଟା ମାଟି ଘର ସବୁ ଉଡି ଯାଇଛି। ମୃତକ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଜିଠୁ। ମେ 1 ବା ଆଜିଠୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଏବେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଜନନ ସମୟ। ନଦୀ କୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନଦୀ ପଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବୟଳ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଏବଂ ହେତୁ ନଦୀ ନାଳ ମାନଙ୍କରେ କୁମ୍ଭୀର ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ପର୍ବ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଡା ଚେତାବନୀ। ଏଥର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥର ମହିଳା ପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲଢେଇ। ନବୀନ ଶାସନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହିଁ ଅବହେଳା କରିଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏମିତି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶାସନ ଦଳର ସଭ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ ଘଟଣା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ପୁରୁଣା ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରିଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡିଆ ବିଭାଗର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ସେମିଷ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗୁଆ ଦିଆଯିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡିଆ ପେପର ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆସିଛି ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା 1952 ମସିହାରେ। ଓଡିଶାରେ ବି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। 17 ସାଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକସଭାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶାର ଏବେ 18 ନିର୍ବାଚନ ଗଲାଣି। ମହିଳା ସାଂସଦ 18 ହେଉନି। ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ 10% ଛୁଇଁନି। ବିଶେଷ କରି ଏଥର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି କୁହାଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଡେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେହି ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କରିପାରିବେନି ବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 3500 ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅଫିସ ଟାଇମରେ ଆସିବେ, ଟାଇମରେ ଯିବେ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ପଞ୍ଚିଂ ଦେଇକି ଯିବେ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଲ୍ୟୁସନ ଗାଡିରେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ନମ୍ବର ଲୁଚେଇବା। ନମ୍ବର ନ ଲୁଚାଇ ଏଥର ପଲ୍ୟୁସନ ବାହାରି କରନ୍ତୁ।
ନହେଲେ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବିନା ସୁଧରେ। ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛିଟା ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ